हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम सीखेंगे बच्चों काउंटिंग एंड शेप नेम। काउंटिंग 1 से लेके 5 तक काउंटिंग एंड शेप नेम और कलर्स नेम जानेंगे बच्चों। ये कलर कौन से बच्चों? ब्लैक कलर, ग्रे कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, पिंक कलर, पर्पल कलर, ग्रीन कलर, ब्राउन कलर, पैरेट कलर, स्काई ब्लू कलर, red color and orange color. So let's start. If you learn this video, please like, share and subscribe the channel. 1 shape name triangle. Shape name triangle. 1 1 2 2 1 1 and 2 triangle. 2 1 2 triangle. 3 1 2 3 triangle. 3 1 2 3 triangle. 4 1 2 3 4 triangle. 4 1 2 3 4 triangle. 4 triangle. 5 1 2 3 4 and 5 triangle. Let's revise. 1 triangle. 2 1 2 triangle. 3 1 2 3 triangle. 4 1 2 3 4 triangle. 5 1 2 3 4 5 triangle. If you learn this video, please like, share and subscribe the channel. Bye kids.